Buenos días, una bendición estar aquí con ustedes. Goddag, det er en velsignelse at være her i dag. Estamos muy emocionados de lo que Dios va a hacer. Jeg er meget berørt følelsesmæssigt over det Gud, som han vil gøre i dag. En esta ocasión me acompaña Ever. I denne her anledning så kommer Evert med mig. Él es uno de los pastores de la iglesia. Evert han er en af vores pastorer i kirken, También es parte del equipo de alabanza. og han er også en del af vores lovsangsteam. Y pues Dios está haciendo grandes cosas y levantando un nuevo liderazgo allá en comunidad en Monterrey. For Gud gør store ting i vores menighed i Monterrey. Han løfter leder op. Agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir algunos principios con ustedes. Jeg glæder mig over at kunne dele nogle Guds principper med jer. Vamos a tener 4 secciones o 4 clases. Der kommer 4 sektioner eller 4 klasser. Las 2 primeras vamos a estar hablando sobre autoridad espiritual. I de første 2 vil vi tale om autoritet. Y las 2 últimas voy a estar enseñándoles sobre la reforma protestante. Og i de 2 sidste vil vi tale om den protestantiske reformation. Y lo que ha producido en la reforma protestante en los últimos 500 años. Og hvad det har produceret eller forårsaget i de sidste mange år, 500 år. Acabamos de cumplir 501 años de la reforma. For det er gået 501 år siden reformationen. Y a veces no entendemos el impacto y lo que esto produce en la sociedad. Og nogle gange så forstår vi ikke, hvilken indflydelse det har haft på vores samfund. Y a donde Dios nos quiere llevar. Voy a estar compartiendo las 2 últimas clases sobre este tema. Og hvor Gud ønsker at lede os hen, og det vil vi så tale de 2 sidste timer om. Entonces, empezando con el primer tema de autoridad espiritual. Så vi taler om den her åndelige autoritet. Una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado a la humanidad En af de største velsignelser, som Gud har givet menneskeheden, es darnos autoridades o líderes. det er at give os autoriteter og ledere. Cuando Dios quiere bendecir a una comunidad, a una nación, a un pueblo, Når Gud ønsker at velsigne en nation, et folk, en by, Dios levanta líderes. så løfter Gud ledere op. Porque liderazgo tiene el propósito de llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento. For lederskab har til formål at løfte os op på en andet niveau af forståelse. Líderes resuelven problemas. Lederskab løser problemer. Cada vez que Dios quiere establecer un nuevo nivel de gobierno o un nuevo nivel de entendimiento, Hver gang Gud ønsker at rejse et nyt niveau af regering, så løfter han op ledere. lo vemos a través de la escritura. Vi ser det gennem skriften. Dios envía crisis Gud sender krise o envía ciertas situaciones de problemas. og nogle situationer med problemer. Como seres humanos muchas veces no nos gustan los problemas o las crisis. Som menneskehed, så kan vi altså ikke særlig godt lide de her problemer eller situationer med krise. Pero muchas veces los métodos que Dios utiliza para levantar nuevos liderazgos y llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento. Men ofte er det de her krisesituationer, som Gud bruger til at skabe et nyt lederskab, som løfter os op på et nyt niveau. Lo vemos con Abraham, Vi så det med Abraham. lo vemos con José, hijo de Jacob, Vi så det med Josef, Jakobs søn. en medio de una gran hambruna y crisis de una gran nación como Egipto. Da der var en stor hungersnød i verden og i Egypten, Dios levanta a José para llevar al pueblo de Israel a un nuevo nivel de influencia en una nación extranjera. så bruger Gud Josef til at løfte Israel op på et andet niveau igennem den her situation. Lo vemos con Moisés. Vi ser det med Moses. Cuando el pueblo de Israel está cautivo y aprisionado, Når Guds folk, Israel, var i fangenskab, Dios llama a Moisés, så kalder Gud Moses le da una visión y un propósito og giver ham en vision og et formål, y conduce al pueblo de Israel a una libertad y a ser una nación con un gran propósito de Dios. og giver ham og folket ud og giver dem et formål. Lo vemos también en el libro de Nehemías. Og vi ser det i Nehemias' bog. El pueblo estaba destruido, Folket var destrueret, las puertas de la ciudad quemadas og portene i byen var brændt. y había grandes crisis social, económica y política. Og der var stor krise, både socialt, politisk og
og økonomisk, ja. Y en medio de esta situación, Dios levanta a Nehemías a reedificar la nación. Og midt i den nation, så løfter Gud op Nehemias for at gøre et værk i den her nation. Por eso el liderazgo es muy importante. Det er derfor, at lederskab er så vigtigt. Porque el propósito del liderazgo es llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento. Det er for lederskabets opgave er at løfte os op på et andet niveau af forståelse. Trasladarnos de un nivel a otro nivel mayor. At flytte os fra et niveau til et andet niveau af forståelse. De un nivel de revelación o entendimiento a otro nivel de revelación. Fra et åbenbaring af forståelse tingene til et andet niveau af åbenbaring af forståelse. Por eso es muy importante el liderazgo. Det er derfor, at det er så vigtigt med lederskab og autoritet. Pero hay ciertos principios de cómo debe ser un liderazgo que Dios levanta para producir lo que Él quiere. Der er nogle meget specifikke principper, som definerer det her lederskab, som Gud ønsker at rejse. Cada uno de ustedes aquí ha sido llamado a tener un liderazgo. For vi er alle sammen kaldet til at have et lederskab. Tal vez no todos en el mismo nivel. Vi skal måske ikke alle sammen være på det samme niveau. Algunos van a liderar un pequeño grupo o una iglesia que Dios les ha dado. Nogle kommer til at lede en gruppe eller en del af en menighed. Otros van a liderar una familia. Og nogle kommer til at lede en familie. Otros tal vez vas a liderar tu propia vida. Og dit eget liv. Algunos tal vez están siendo llamados a liderar en el área social o en el área política o económica. Og nogle andre måske kaldet til at lede på noget socialt, noget politisk eller noget økonomisk. Para llevar a la gente o al que está alrededor de ti a un nuevo nivel. For at lede nogle folk fra et niveau og op på et andet niveau. Pero necesitamos entender cuáles son las características de aquellos líderes u autoridades que Dios quiere utilizar. Men vi er nødt til at kende de her karakterer eller principper, som definerer de her ledere, som skal træde i funktion her. En la década de 1960, o en 1960, ja, i 1960, surgió una crisis de liderazgo en Norteamérica. Så var der en krise, en lederskabskrise i Amerika. A causa de la guerra que Norteamérica tuvo con Vietnam. På grund af den krig, der var mellem USA og Vietnam. Tuvo una gran crisis social el pueblo americano. Så var der en stor krise i det amerikanske folk. Si ustedes recuerdan, hubo una serie de protestas y de manifestaciones en territorio norteamericano. Nogle af jer kan måske huske, at der var forskellige former for protester i det amerikanske folk på grund af den her konflikt. Contra el gobierno por la guerra en Vietnam. Mod regeringen på grund af krigen i Vietnam. Y eso provocó una crisis de liderazgo. Og det fremprovokerede en krise i det lederskabet. La Academia Militar de los Estados Unidos. Eller akademia, det ikke? Militar. Militærakademiet i USA. A causa de esto empezó un estudio, una investigación que duró 10 años. Påbegyndte et studie, der tog 10 år omkring det her. Ellos querían saber cuáles eran las características de los mejores líderes o autoridades. De ville gerne finde ud af, hvad var det der karakteriserede de bedste lederskaber eller ledere. Al principio de esta investigación, I begyndelsen af den her undersøgelse, que le costó miles de millones de dólares, som kostede mange milliarder dollars, y 10 años de estudio, 10 år i studie, creían que un buen líder o una buena autoridad så troede de, at en god leder, en god autoritet, era aquel que tenía un don de mando, som havde ligesom en gave til at lede, aquel que tuviese una personalidad imponente, som havde ligesom en personlighed, som ligesom kunne træde i karakter, que su sola presencia produciera temor y respeto. Så bare hans tilstedeværelse producerede en følelse af autoritet. También pensaban que una persona que tuviese muchas capacidades y habilidades seguro iba a ser un buen líder y una gran autoridad. Og dem, som havde nogle gode kvaliteter og egenskaber, også kunne blive en god leder. Pensaban ellos, si una persona tenía mucho conocimiento, Hvis man var sort, man havde en masse kundskab muchas habilidades, og mange evner, muy talentoso, meget talentfuld, seguro va a ser un gran líder. så bliver han helt sikkert en god leder. Pero a medida que llegaron crecían en su investigación, Men eftersom deres studie skred frem, se dieron cuenta que esas capacidades y habilidades at de her karakterer og evner
algunas veces era la causa del fracaso de un liderazgo. var ligesom årsagen til, at lederskabet blev en fiasko. Algunas ocasiones podían ayudar estas capacidades, I nogle tilfælde kunne de godt være med til at styrke lederskabet, pero la mayoría de las veces era la causa del fracaso de la men i persona. overvejende del af tilfældene, så var det dem, som faktisk var årsagen til, at der var fiasko i lederskabet. Y al final llegaron a dos conclusiones. Og til sidst kom de frem til 2 konklusioner. La primera conclusión fue Den første konklusion var, que los mejores líderes at de bedste ledere o las mejores autoridades og de bedste autoriteter, son los mejores seguidores. det er dem, som er bedst til at følge nogle andre. Esto es que la mejor autoridad Den bedste autoritet es aquel que está sometido a otra autoridad. er den, som kan underordne sig en anden autoritet. Estas conferencias sobre liderazgo no tan solo la doy dentro de la iglesia, At de her konferencer om autoritet, som jeg sagde i kirken, sino también se las enseño yo a políticos y a empresarios. dem, jeg underviser det her i kirken, så underviser jeg det også til politikere og andre autoriteter. En una ocasión estaba enseñando este principio a un grupo de obreros, På et tidspunkt så underviser jeg om de her principper til nogle arbejdere, que algunos de ellos eran líderes sindicales, og de var ledere i en fagforening. y uno de ellos me dijo lo siguiente: Og en af dem, han sagde følgende: en nuestro gremio o en nuestro grupo de personas, I vores fagforening eller vores gruppe af mennesker, ese principio nosotros lo decimos así: til dem så siger vi på følgende måde, se manda obedeciendo. at man styrer ved at underordne sig eller adlyde. Se manda obedeciendo. Man styrer ved at adlyde. Tú no puedes dar una orden Du kan ikke give en orden, si no estás recibiendo órdenes. hvis du ikke får selv en ordre. Tú no puedes liderar Du kan ikke lede nogen, si no estás siendo liderado. hvis du ikke selv bliver ledt af nogen. Déjame decirte en un contexto de iglesia. Nu vil jeg prøve at sætte det i en kirkelig relation. Tú no puedes pastorear At du kan ikke tage hånd som pastor i en forsamling, si no estás siendo pastoreado. men hvis du ikke selv bliver betjent som pastor. Tú no puedes guiar a alguien Du kan ikke lede nogen, si primero tú no estás siendo guiado. hvis du ikke selv bliver ledt af nogen. Los mejores líderes De bedste ledere, son los mejores seguidores. det er de bedste efterfølgere. Jesús dijo eso mismo en San Juan 5:19. Det siger Jesus selv i Johannes evangeliet 5:19. Con estas palabras: Med de her ord. yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Jeg gør kun det, som min himmelske far bider mig at gøre. El ministerio que Jesús desarrolló, Den tjeneste, som Jesus fik til at udvikle sig, los milagros que Jesús hizo, de mirakler, som Jesus gjorde, no lo hacía por iniciativa propia. det gjorde han ikke ud fra sin egen initiativ. Según veía hacer al Padre o actuar al Padre, Han så, hvordan hans far handlede, él actuaba de la misma manera. og han gjorde på samme vis. Los mejores líderes De bedste ledere son los mejores seguidores. er de bedste efterfølgere. Las mejores autoridades De bedste autoriteter, son aquellas que están sometidas a otras autoridades. de er underordner sig under andre autoriteter. Hay un concepto que el propósito de la autoridad es oprimirte. Oprimirte o, Ja, der er nogen, som prøver på at undertrykke dig o detenerte. og holde dig tilbage. Cuando Dios ha diseñado las autoridades y los liderazgos para impulsarte a un nuevo nivel. Når Gud har designet lederskabet til at støtte dig og hjælpe dig til at vokse. Ha habido ciertas generaciones que se resisten a la autoridad. Der har været nogle generationer, som ligesom har stået imod al form for autoritet. Cuando alguien se resiste a la autoridad, Når nogen ligesom står imod autoritet, está resistiendo a la oportunidad de crecer y desarrollarte. så står det imod muligheden for at få chancen til at komme op, vokse op på et nyt niveau. Por eso debemos de entender cuál es el propósito de Dios en las autoridades. Derfor er det meget vigtigt, at vi forstår, hvad er Guds formål for lederskab. La segunda conclusión que llegó a esta academia militar Og den anden konklusion, som det her militærakademi kom frem til, es que los mejores líderes o las mejores autoridades at de bedste lederautoriteter, son los que tienen los valores a la institución que pertenecen
Pardon. tienen los valores o los principios de la institución que pertenecen. At de holder fast ved de værdier og principper, som er i deres institution. Y que son leales a ellos. Og de er loyale over for dem. Ahora, quiero repetir este concepto. Det vil jeg gerne lige gentage. La segunda conclusión fue Altså, den andet princip var, que los mejores líderes at de bedste ledere, son los que tienen los mismos valores a la institución que pertenecen at de holder fast på de samme værdier, som institutionen y repræsenterer. son fieles Og de er trofaste y leales. og loyale. Ahora, quiero llevar dos conceptos importantes en Jeg vil esto. gerne fremføre 2 koncepter omkring La følgende. importancia de ser fiel Vigtigheden af at være trofast y ser leal og være loyal. a la institución que tú perteneces, Og den institution, som du tilhører, a la empresa que tú perteneces, til den virksomhed, du tilhører, a la red donde tú perteneces, til det sociale netværk, som du a tilhører, la iglesia donde Dios te ha plantado, i den kirke, som Gud har plantet dig i, a la institución o programa en donde tú estás. i den institution og det program, som du er en del af. Ser fiel y ser leal. Vær trofast og loyal. Muchas veces pensamos que ser fiel y ser leal es lo mismo, Nogle gange så tror vi, at være trofast og være loyal, det er det samme. pero no es lo mismo ser fiel que ser leal. Men det er ikke det samme som at være trofast, som at være loyal. Una persona puede ser fiel, En person kan godt være trofast, pero no necesariamente es leal. men han er ikke nødvendigvis loyal. Voy a repetir esto. Det vil jeg gerne lige gentage. Una persona puede ser fiel, En person kan godt være trofast, pero no necesariamente puede ser leal. men han er ikke nødvendigvis derfor loyal. Pero si una persona es leal, Men hvis man er loyal, es porque es fiel. så er det fordi, man er trofast. Ok. Una persona fiel En trofast person, siempre va a ser una persona cumplida. han vil altid opfylde de opgaver, han er blevet bedt om. Va a ser una persona responsable Han vil være ansvarsbevidst, porque es fiel. fordi han er trofast. Va a hacer todo lo que tú les indicaste que hiciera. Han vil gøre alt det, som du beder ham at udføre. Cuando una persona es fiel, Når en person er trofast, tú puedes confiar en él. så kan du godt stole på ham. Tú le puedes dar ciertas instrucciones. Du kan give ham nogle forskellige instruktioner. Tú le puedes decir, yo voy a tener que salir. Jeg bliver nødt til lige at gå. Por un tiempo no voy a estar. For en tid, så vil jeg ikke være her. Pero te voy a pedir encargar Men jeg vil gerne overdrage det her. que el tiempo en que yo no esté, I den tid, jeg ikke er her, tú llegues temprano, så kommer du tidligt, abras el auditorio, og du åbner auditoriet, cheques que todo esté bien organizado. og du holder lige øje med, at alt er godt organiseret. Cuando termine la conferencia, Og når konferencen er slut, quiero que todo acomodes en su lugar og du sætter alting tilbage på deres plads, y cierres el auditorio. og du lukker af fra auditoriet, Una persona fiel, en trofast person, tú sabes que va a seguir las indicaciones que tú le diste. og du ved, at den person, som er trofast, han kommer til at opfylde de her indikationer. Va a llegar temprano, Han kommer til at komme tidligt, va a asegurarse que todo esté bien hecho og han kommer til at kontrollere, at alt er på sin plads. y no se va a ir hasta que todos se hayan ido y esté acomodado. Og han kommer ikke til at tage hjem, før han har sørget for, at alle sammen er kommet ud, og alt er kommet tilbage på deres rette plads. Es una persona fiel, Det er en trofast person. es una persona que tú puedes confiar. Det er en, du kan stole på. Tú te vas tranquilo sabiendo que va a hacer todo el programa que tú indicaste que se hiciera. Så du rejser roligt, fordi du ved, at alle de ting, du har indikeret, det vil han komme til at gøre. Porque es una persona fiel, Fordi det er en trofast person. es una persona de confianza. Det er en person, man har tillid til. No te vas a preocupar que algo salga mal, Så du render ikke rundt og er bekymret for, at noget skal gå dårligt. porque dejaste a una persona fiel encargada. Fordi at den person, du har givet ansvaret, er trofast. Va a cumplir todas las indicaciones que tú le diste, Han kommer til at opfylde hver eneste indikation, som du har givet ham. porque es fiel. Fordi han er trofast. Pero el siguiente nivel Men det efterfølgende niveau, es una persona leal. det er en loyal person. Una persona leal En loyal nunca te person. va a engañar, Han vil ikke snyde dig. nunca te va a dejar, Han vil ikke svigte dig. nunca te va a abandonar. Han vil ikke efterlade dig. Una persona fiel sí te puede abandonar. Den trofaste person kan godt efterlade dig. O una persona fiel un día te puede decir, Eller den trofaste person kan en dag sige, hasta el día de hoy indtil i dag,
he hecho todo lo que me has pedido. så har jeg gjort alt, hvad du har bedt mig om. Has confiado en mí Du har stolet på mig, y todo ha salido como tú me dijiste. og alt er gået, som du har bedt mig om, eller Pero sagt det. a partir de hoy Men fra i dag af, ya no estoy contigo. så er jeg ikke med dig. Me voy. Jeg går. No estoy de acuerdo. Jeg er ikke enig med dig. A partir de hoy Fra i dag, ya no voy a hacer lo que tú me dijiste. nu kommer jeg ikke til at gøre mere, hvad du siger. No has tenido ninguna queja de mí. Du har ikke haft nogen klage fra mig. Siempre he hecho lo que me has pedido Jeg har altid gjort, hvad du bad mig om. porque era fiel, For jeg er trofast. pero no era leal. Men han var ikke loyal. Una persona leal En loyal person, nunca te va a dejar, han vil aldrig svigte dig, nunca te va a abandonar, eller gå fra dig. nunca te va a traicionar. Han vil aldrig lave, ligesom Judas forræderi. Nunca te va a ocultar algo. Han vil ikke skjule noget. Una persona fiel En trofast person, te va a ocultar cosas. han vil skjule ting for dig. En algún momento te va a dejar. På et tidspunkt, så kan det være, at han vil slippe dig. Dios quiere llevar el liderazgo de las personas a un nivel de lealtad. Fordi Gud ønsker, at lederskabet skal komme op på et niveau, hvor at vi er loyale. Eller Porque hvor man er loyal. una persona leal Fordi en loyal person, siempre va a permanecer contigo. fordi at den loyale person, han vil altid være med dig. En momentos en que todo va bien Når alt går godt, y en momentos en que todo va mal. og også når alt går skidt. Cuando las cosas salen bien Når tingene går rigtig godt, y cuando las cosas no salen. og også når tingene overhovedet ikke går. Cuando haces cosas bien hechas Når du har gjort tingene godt, y cuando haces cosas que tal vez no era lo que tú querías, pero salieron. og tingene gik ikke helt, som du lige havde forventet, men de kom der afsted. Una persona leal siempre va a permanecer. Men en loyal person, han bliver ved med at stå ved din side. En las empresas y en las instituciones På virksomhederne og institutionerne hemos tenido mucha gente fieles, har vi haft rigtig mange trofaste personer, pero poca gente leal. men få loyale personer. Hay un nivel mayor de compromiso Der er et højere niveau af engagement i det her, når man er loyal. y es la lealtad. Det er loyalitet. Muchas veces hacemos énfasis en la fidelidad, Mange gange så sætter vi fokus på, at man skal være trofast, pero nos olvidamos de la lealtad. men vi glemmer lige loyaliteten. Alguien puede ser fiel en su matrimonio, Man kan godt være trofast i sit ægteskab, pero no necesariamente leal. men er ikke nødvendigvis loyal. Alguien puede ser fiel en su matrimonio, Man kan godt være trofast i sit ægteskab, pero no necesariamente leal. men man er ikke nødvendigvis loyal. Oculta cosas, Man skjuler ting, no es transparente. man er ikke gennemsigtig, En determinado momento, hasta aquí llegamos, og på et bestemt tidspunkt, så siger ya no man, estoy de indtil her, acuerdo. Ya no indtil estoy de her, acuerdo. nu er jeg ikke enig. He sido fiel, Jeg har været trofast, pero a partir de hoy dejo de ser fiel. men fra i dag, så vil jeg ikke længere være trofast. ¿Quiénes son los mejores líderes? Hvem er de bedste ledere? Los que tienen la habilidad de someterse a otros Dem, som har evnen til at underordne sig andre, y son fieles y leales a la institución u organismo que pertenecen. og som er trofaste og loyale over for den institution, som de tilhører. Cuando empezamos a hablar de autoridad espiritual, Når vi begynder at tale om åndelige autoriteter, el pasaje que comúnmente usamos en la iglesia es Romanos capítulo 13. er det den passage, som vi normalt refererer til i Romerne 13. Y es el pasaje más utilizado cuando hablamos de autoridades dentro de la iglesia. Og det er den passage, som mest bruges i kirken, når vi taler omkring undervisning omkring autoriteter. ¿Quieres leer los primeros 7 versículos? Vi læser så fra Paulus brev til Romerne, kapitel 13, og de første 7 vers. Og I må... Okay.
Jeg har for dem af jer, som I skal ikke blive forskrækket, men det her det er en ældre oversættelse. Men det står det samme. Enhver skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig. Til der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud. Og de, som findes, er indsat af Gud. Så den, som sætter sig op mod øvrigheden, står Guds ordning imod. Og de, som står den imod, vil pådrage sig selv dom. De styrende er jo ikke til for at skræmme dem, som gør det gode, men dem, som gør det onde. Vil du være fri for at frygte øvrigheden, da gør det gode, så skal du få ros af den. Til den er Guds tjener dig til gavn, men gør du det onde, så frygt. Til øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting. Den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt. Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for vreden, men også for samvittighedens skyld. Af samme grund svarer I jo også skat til de, der tager vare netop på dette er Guds tjenere. Giv alle, hvad I er dem skyldige, den I er skat skyldige skat, den I er told skyldige told, den I er frygt skyldige frygt, den I er ære skyldige ære. En esos versículos hay muchos principios sobre autoridad. I de her vers er der mange principper omkring autoritet. Y uno de los primeros principios que menciona es que toda autoridad proviene de Dios. Et af de første principper er, at al autoritet kommer fra Gud. Y que el que resiste a la autoridad que Dios estableció, Og den, som står imod den autoritet, som Gud har etableret, a Dios resiste. Gud står imod. Por eso debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Derfor skal vi underordne os de autoriteter, som Gud har indsat. Entonces, el origen de toda autoridad es Dios. Og grunden, eller hvad skal man sige, er raisen, det er rødderne til autoritet kommer fra Gud. La máxima autoridad proviene de Dios. Den maksimale autoritet kommer fra Gud. Y por lo menos encontramos 4 tipos de autoridades. Og vi finder i hvert fald 4 forskellige former for autoritet. Y es importante que la entendamos y sepamos diferenciar una de otra. Og det er virkelig, at vi forstår dem og kan ligesom differentiere mellem de 4. Tenemos autoridades civiles. Vi har nogle civile autoriteter. Tenemos autoridades morales. Og vi har nogle moralske autoriteter. Tenemos autoridades sociales. Og vi har nogle sociale autoriteter. Y tenemos autoridades espirituales. Og så har vi nogle åndelige autoriteter. Dios ha puesto autoridad en todo lugar. Og Gud har indsat autoriteter på alle forskellige områder. Y este pasaje habla de la importancia de someternos a esas autoridades. Og denne her passage taler om vigtigheden af at underordne sig disse forskellige autoriteter. Y es importante que aprendamos a diferenciar esas autoridades. Og det er vigtigt, at vi ligesom lærer at kunne differentiere mellem disse forskellige typer for autoriteter. Porque cada uno de ellos tiene su campo de acción. For hver en af dem her har hver deres virkeområde. El área donde funciona y a través de la escritura lo vemos. Og de forskellige områder, det virker, det ser vi også igennem skriften. Tenemos autoridades civiles. Vi har de her civile autoriteter. Es fácil identificar autoridades civiles. Det er let at definere de civile El autoriteter. presidente o primer ministro de una nación. Præsidenten eller statsministeren i en nation. Los gobernadores de las diferentes regiones. De forskellige guvernører i de forskellige regioner. Los alcaldes de ciertos poblados o villas. Og de forskellige borgmestre i de forskellige byer. Es parte de autoridades civiles. Det er en del af de civile autoriteter. También los congresos en las diferentes naciones son parte de autoridades civiles. Og parlamenterne og kongresserne i de forskellige lande er en del af autoriteten. Policías son parte de la autoridad civil. Og politiet er en del af autoriteten. Independientemente si sean o no sean cristianos, uafhængigt om de måtte være kristne eller ikke kristne, reconozcan o no a Dios, om de anerkender Gud eller ikke anerkender Gud, son autoridades establecidas por Dios. så er de autoriteter etableret på Gud. En Romanos 7 dice que los magistrados son servidores de Dios. Og kender de så? En Romanos, I Romerne står der, at de er autoriteter etableret af Gud.
Cuando menciona que son servidores de Dios, Når der står her, at de er Guds tjenere, después dice que son ministros. og bagefter står det, at de er tjenere. Ok, muchas veces como cristianos no entendemos Mange gange som kristne, så forstår vi ikke, que el gobierno civil at den civile regering es un ministerio. er en tjeneste. Así como el pastorado es un ministerio, Så ligesom at pastorskabet er en tjeneste, o estar dentro de la iglesia es un ministerio espiritual, og det at være en del af en menighed er en tjeneste, a través de la Biblia encontramos que el gobierno civil es un ministerio. så ser vi igennem Bibelen, at regeringen er en tjeneste. Nosotros no tenemos problemas cuando leemos la Biblia Vi har ikke noget problem, når vi læser Bibelen, al hablar del ministerio del rey David, og snakker om kong Davids regering, o hablar del ministerio del rey Josafat, og hans tjeneste, eller kong Josafats tjeneste, o hablar del ministerio de José, hijo de Jacob, eller tale om Josef, Jakobs søns tjeneste, o hablar del ministerio del profeta Daniel. eller tale om profetens Daniels tjeneste. ¿Cuál era su ministerio? Hvad var deres tjeneste? Ejercer gobierno civil. At udøve regering i det, hvor de var sat. Es un ministerio. Det er en tjeneste, Y son autoridades establecidas por Dios. og det er autoriteter, som er etableret af Gud. Entonces dice, nos sometemos a ellos Vi underordner os dem, porque han sido establecidos por Dios. for de er etableret af Gud. Independientemente si tengan una relación o no con Dios, Uafhængigt af, om de er troende, eller at de anerkender Guds eksistens eller ej, son establecidas por Dios. så er de etableret af Gud. Y en su momento ellos darán cuentas a Dios cómo ejercieron su liderazgo o autoridad. Og på et eller andet tidspunkt, så vil de blive stillet til regnskab over for Gud, i forhold til, hvordan de har forvaltet den tjeneste, de har blevet stillet overfor. Entonces, esas son autoridades civiles. Det er de civile autoriteter. Pero también tenemos autoridades morales. Men vi har jo også de moralske autoriteter. Cuando yo hablo con la gente y estoy enseñando sobre autoridades morales, Når jeg taler med folk, og vi snakker om de her moralske autoriteter, les pregunto o les digo que me digan ejemplos de autoridades morales. så siger jeg til dem, kan I ikke nævne mig nogle moralske autoriteter? Y hay algunas veces que fácilmente identifican una. Og der er nogle gange, så har de meget let ved det. Porque dicen, los padres son autoridades morales. Ja, forældrene er moralske autoriteter. Y algunas veces te dicen los abuelos. Og nogen siger bedsteforældrene. Digo, ¿y quién más? Og hvem mere? Me dicen padres. Forældre. ¿Quién más? Hvem mere? Abuelos. Bedsteforældre. Digo, ¿quién más? Hvem mere? Padres. Fædre. Forældre. ¿Qué más? Hvem mere? Abuelos. Bedsteforældre. Padres, abuelos, padres, abuelos, padres. Forældre, bedsteforældre, forældre, bedsteforældre. Y solo se quedan ahí. Og så bliver det der bare der. Pero dentro de autoridades morales hay más. Men altså omkring de moralske autoriteter er der flere, Que a veces no identificamos como autoridades, pero sí son autoridades que Dios ha puesto. som vi bare ikke definerer som de her autoriteter, som Gud har sat ind her. Como tíos, Som onkler, como hermanos mayores. ældre søskende. Y cuando muchas veces entran en conflicto, Og mange gange så er der sådan nogle konflikter. cuando les digo suegros, Og når jeg siger svigerforældre. me dicen suegros. Svigerforældre? Los suegros no son autoridades. Svigerforældre er ikke autoriteter. Mi suegro es el papá de mi esposa, Min svigerfar er min kones far. pero no es mi autoridad. Men det er ikke min Digo, autoritet. sí es tu autoridad. Det er også din No, autoritet. es el papá de mi esposa, Det er min kones pero mand. no es mi autoridad. Men det er ikke min Digo, autoritet. déjame decirte por qué es tu autoridad. Nu skal jeg fortælle, hvorfor det er min autoritet. Cuando yo te pregunté autoridades morales, Når jeg snakker om moralske tú autoriteter, dijiste abuelos. så sagde du bedsteforældre. Es la autoridad de tu hijo, su Det abuelo. er autoriteter for dine børn. Pero tú no puedes enseñarle a tu hijo Du kan ikke undervise dine børn, que esta persona es su autoridad at denne her person er deres autoritet, y no necesariamente la tuya. men ikke nødvendigvis min autoritet. Y en este pongo un ejemplo que me sucedió. Og så kommer jeg med det her eksempel, som er noget, som er sket for mig Hace muchos años, for mange år tilbage, por el 1993, omkring 1993.
Richard pidió a mi esposa y a mí que fuéramos a atender un pequeño grupo a unos 600 kilómetros de Monterrey. Så kom Richard og sagde til mig, om jeg kunne tage hånd om en lille gruppe, som ligger omkring 600 kilometer fra Monterrey. En ese tiempo mis hijos tenían 3-4 años de edad. På det tidspunkt så var mine børn omkring 3-4 år. Era fácil para nosotros cambiarnos de ciudad. Så det var let for os at skifte by. Subimos a los niños a la camioneta Vi satte børnene op på vores sådan en lille lastbil con todas nuestras cosas med alle vores ting. y nos cambiamos de ciudad. Og så skiftede vi by. Íbamos a atender a un pequeño grupo Og så skulle vi tage hånd om den her lille gruppe her. en una ciudad como a 600 kilómetros de Monterrey. Altså omkring 600 kilometer fra Monterrey. Era un pueblo muy pequeño, Det var en meget lille bitte by. tan pequeño Så lille, que no aparecía en el mapa. så den ikke engang var med på kortet. En ese cambio I denne her, hvad skal vi kalde, nos flytning, ayudó mi suegro. så hjalp mine svigerforældre også. Mi suegro ya acaba de partir con el Señor. Min svigerfar, han er nu gået hjem til Herren. En ese tiempo no era cristiano, På det tidspunkt, så var han ikke kristen. pero era una persona muy sabia. Men han var meget vis, Así es que él nos acompañó så han rejste med os y nos ayudó a instalar en la nueva casa. og hjalp os til at få tingene på plads i vores nye hjem. Mi suegro fue constructor. Og min svigerfar var sådan en murer. Entonces nos ayudó en muchas cosas a instalarnos. Så han hjalp os med mange måder at ligesom få tingene på plads. Llegamos a esta pequeña ciudad, este pequeño pueblo. Og vi kom til den her lille landsby, Nos ayudó a instalarnos. hjalp os at flytte ind. Y en la noche iba a haber una reunión con algunos miembros de la iglesia. Og så om aftenen, så havde vi så et møde med nogle af de her folk fra kirken. Entonces, en la sala de la casa I vores stue i huset. empezaron a llegar las familias. Så begyndte folkene at komme. Mi suegro se sentó hasta atrás Og min svigerfar satte sig der bagved y empezó a observar la gente. og begyndte at holde øje med folk. Tenemos una bonita reunión, Og vi havde et rigtig dejligt møde. adoramos a Dios, Vi tilbad Gud, prediqué, og jeg prædikede, oré por la og gente jeg bad for folk, y se fue. og de gik. Cuando se fue, Og da de var gået, mi suegro vino y me dijo, så kom min svigerfar og sagde, ¿viste esta mujer que llegó? så du den der dame, som kom? Ten cuidado con ella, Hold øje med hende. te va a causar problemas. Hun kommer til at give dig problemer. No, suegro, Svigerfar. ella no. Nej, ikke hende. Ella pidió que viniéramos. Det var hende, som bad, om vi skulle komme. Es una mujer de Dios. Det er en Guds kvinde. Ella no va a causar problemas. Hun kommer ikke til at være nogen problem. Ten cuidado con ella, Pas på hende. te va a causar problemas. Hun kommer til at forårsage problemer. Mi suegro no era cristiano. Men min svigerfar, han var ikke kristen. No tenía a Jesús en su corazón. Han havde ikke Jesus i sit hjerte. No tenía el Espíritu Santo. Han havde ikke Helligånd. No hablaba en lengua. Han talte ikke tunger. Por favor, entiéndalo. Forstå ham. No era cristiano. Han var jo ikke kristen. Cada mes que íbamos, Og hver måned, som vi tog derhen, me preguntaba, når han kom hen, ¿cómo estás? så sagde han, ¿Y hvordan esta har du mujer det? cómo va? Og den her dame, hvordan går det med hende? Ten cuidado, Pas på. te va a causar problemas. Hun kommer til at være et problem. No, suegro. Nej, svigerfar. Ella no. Ikke hende. Después de año y medio, Så efter 1,5 års tid, tuvimos que regresar de nuevo a Monterrey. så skulle vi så flytte tilbage til Monterrey. Richard me dijo, regrésate. Richard han sagde, kom tilbage. Entonces, mi suegro nos ayudó de nuevo a regresar de este pequeño pueblo a Monterrey. Så kom min svigerfar igen og hjalp os med at pakke tingene sammen, for at vi kunne flytte tilbage til Monterrey. En ese tiempo yo le dije, Dios, Så sagde jeg på det tidspunkt, Gud, ¿por qué permitiste esto? hvorfor tillod du det ¿Por qué her? permitiste que esa situación sucediera? Den her situation skulle ske. Me dijo, yo te dije. Jeg sagde det. No, Dios, tú nunca me dijiste. Du har aldrig sagt noget. Sí, yo te dije que ibas a tener Jeg sagde, situaciones. du får den her situation. Dios, ¿cuándo me dijiste? Gud, hvornår sagde du det til mig? Cada vez que tu suegro te preguntaba, Hver gang din svigerfar talte til dig, yo te decía, ten cuidado. så sagde jeg, pas på. Pero mi suegro no es cristiano. Men min svigerfar er ikke kristen. Me dijo, pero si es una autoridad que yo puse sobre tu vida para guiarte. Men det er en autoritet, som jeg har sat i dit liv for at vejlede dig. Pero no es cristiano. Men han er ikke kristen. Pero si es una autoridad moral que yo puse en tu vida. Men det er en moralsk autoritet, som jeg har sat i dit liv. Para algunas áreas de tu vida guiarte. For i nogle områder af dit liv at lede dig. Porque muchas veces pensamos que
padres o autoridades morales no necesariamente son la voz de Dios para nosotros. Fordi nogle gange så tror vi, at disse moralske ledere, forældre, dem her, det ikke ligesom er Guds stemme ind i vores liv. Dios muchas veces va a utilizar autoridades morales para guiarte. Men Gud vil mange gange bruge disse moralske ledere til at lede dig. Dios me dijo, yo puse a tu suegro como una voz a tu vida. Jeg satte din svigerfar som en tale ind i dit liv. Tenemos autoridades sociales. Så har vi også sociale autoriteter. Autoridades sociales son, por ejemplo, directores de escuelas, De her sociale autoriteter er for eksempel skoleledere, gerentes de empresas, virksomhedsledere, supervisores, supervisors, doctores, læger. médicos, médicos, doctores, Ja, og læger. ingenieros. Ingeniører. Son autoridades sociales, De er sociale autoriteter. organizaciones de la sociedad. De er organisationer i vores samfund. Son muchas veces autoridades que Dios nos ha dado Det er mange gange nogle autoriteter, som Gud har givet os, para guiarnos en ciertas áreas de nuestra vida. som skal lede os i forskellige områder af vores liv. Y las otras autoridades son autoridades espirituales. Og så er der de andre ledere, som er de åndelige ledere. Muchas veces para nosotros identificar autoridades espirituales. Es fácil identificar autoridades espirituales. Det er jo for os let at definere de åndelige autoriteter. Pastores, Præster, apóstoles, apostle, profetas, profeter, maestros, lærere, diferentes líderes dentro de la iglesia, forskellige ledere inde i kirken, líderes juveniles, ungdomsledere, líderes de alabanza. ledere af lovsangen. Dependiendo del tamaño de tu iglesia, hay diferentes liderazgos. Afhængig af størrelsen på din menighed, så vil der være forskellige ledere. Y muchas veces identificamos fácilmente ese tipo de liderazgo. De Og dem har vi autoridades. oftest meget let ved at definere. Pero es interesante que entendamos algo. Men det er meget interessant, at vi forstår noget. Al propósito siempre hablo al último de autoridades espirituales. Når jeg fortæller om de her lederskaber, så nævner jeg altid det åndelige lederskab til sidst. Y no la pongo como la primera. Og jeg sætter den ikke som nummer 1. Porque autoridades espirituales For de åndelige autoriteter no siempre es tu primera autoridad. er mange gange ikke din første autoritet. Ahora, quiero que entiendan esto. Jeg vil gerne have, at I forstår det her. Yo tengo más de 30 años en el ministerio. Jeg har mere end 30 år i tjenesten. Amo el ministerio. Jeg elsker tjenesten. Pero he entendido cuál es mi función dentro de el liderazgo y autoridad. Men jeg har forstået, hvad min funktion er i autoritet, i en autoritet, og i autoritet. Tú tal vez digas, pero Dios es la máxima autoridad. Men du siger måske, men Gud er den maksimale autoritet. Dios es el origen de toda autoridad. Gud er roden til al autoritet. Es cierto, Ja, det er rigtigt. pero el ministerio no es Dios. Men tjenesten er ikke Gud. El ministerio no es Dios. Tjenesten er ikke Gud. La iglesia no es Dios. Ja, kirken er heller ikke Gud. Me costó muchos años entender esto. Det tog mig mange år at forstå det her. Me costó experiencias amargas entender esto. Det kostede mig nogle bitre erfaringer at komme frem til det her. El origen de toda autoridad es Dios. Og råden til al autoritet er Gud, Pero el ministerio no es Dios. men tjenesten er ikke Gud. La iglesia no es Dios. Kirken eller menigheden er ikke Gud. Y cuando no hay un verdadero orden de autoridades, podemos caer de autoridad a autoritarismo. Så når der ikke er en ordentlig forståelse af autoriteterne, så kan vi forfalde til en form for autoritær No es lo lederskab. mismo ejercer autoridad que autoritarismo. Det er ikke det samme at udøve autoritet som at være autoritær. El autoritarismo es la perversión de la autoridad. For at være autoritær er en perversitet af det at udøve autoritet. Muchas veces pregunto, ¿qué es una perversión? Hvad er det her noget perverst?
¿Alguien podría darme una opinión, un significado de lo que entienden por perversión? Var der måske en, der kunne komme med en definition på, hvad der er noget perverst? Algo que es exagerado. Algo que es exagerado, correcto. Ja, det er rigtigt. ¿Qué más? Hvad mere? ¿Qué es una perversión? Hvad? Satanás, el diablo. Ok. Disse rebeldier. Es una manifestación. Det er et udtryk for ¿Pero det qué es perverse. una perversión? Hvad er perversitet? Es una extorsión de la verdad de Dios para el beneficio a uno mismo. Ok, es una distorsión Ja, det er rigtigt. Det er en fordrejning, ja, de algo que Dios ha dado para bendecirnos. som Gud har givet os til at velsigne os. Esa es una perversión. Det er en del af at være pervers. Algo que es genuino, Noget, som er uskyldigt. algo que es para nuestro beneficio, Noget, som er til vores fordel. algo que Dios ha dado para nuestro bienestar. Noget, som Gud har givet os til vores, at vi har det godt. Cuando lo usamos desmedidamente Men når vi bruger det på en ukorrekt måde, o fuera del diseño original, eller uden for det design, som Gud oprindeligt har lavet, se vuelve una perversión. så bliver det noget perverst. Y puede ser en varias áreas. Det kan være forskellige områder. El dinero es una bendición, Penge er en velsignelse, pero cuando el dinero te empieza a controlar a ti, men når pengene begynder at kontrollere dig, se vuelve una perversión. så bliver det noget perverst. La autoridad es una bendición, Autoritet er en velsignelse, pero cuando se usa fuera del orden divino, men når det bliver brugt uden for den guddommelige institution, fuera del diseño original, det design og det originale design, la autoridad så bliver autoriteten, se vuelve så autoritarismo. bliver det til autoritarisme. Y el autoritarismo Det her autoritarisme, es la perversión de la autoridad. det er en perversitet af autoritet. El uso desmedido de algo. Altså den overdrevne brug af noget. Dios nos ha hecho seres sexuales Gud har gjort os til nogle seksuelle væsener, y nos ha dado sexualidad para que la utilicemos dentro del contexto del matrimonio. og givet os, at seksualiteten skal florere inden for ægteskabet. Pero cuando la sexualidad se utiliza fuera del contexto del matrimonio, Men når seksualiteten bliver brugt uden for ægteskabet, se vuelve una perversión. så bliver det til noget perverst. Algo legítimo, Noget, som var lovligt, algo que Dios ha dado para nuestra bendición, som Gud har givet til vores velsignelse, pero lo utilizo fuera del límite de Dios, men jeg bruger det uden for den grænse, som Gud har sat, se vuelve una perversión. så bliver det noget perverst. Es algo bueno, Det var noget godt, es algo para det var bendecirme, noget, som jeg skulle pero velsigne lo mig, utilizo fuera del orden de Dios. men jeg bruger det uden for Guds orden. Puede ser el dinero, Det kan være pengene, puede ser el trabajo, det kan være arbejdet, puede ser la sexualidad, det kan være seksualiteten, puede ser la autoridad. og det kan også være autoriteten. Cuando la autoridad se pervierte, Når at autoriteten bliver pervers, la autoridad te empieza a controlar, så begynder den at kontrollere dig te empieza a manipular, og manipulere dig empieza a generar temor, og generere frygt empieza a imponerse. og begynder ligesom at overskride nogle grænser og tage Cuando- over i dit liv. Cuando esto sucede, Når det her sker, la autoridad, que es una bendición, så er den autoritet, som er en velsignelse, se vuelve una opresión. så bliver det til en undertrykkelse. Algo que fue diseñado para producir crecimiento, Noget, som var designet for at skabe vækst. algo que fue diseñado para resolver problemas Noget, som var designet for at skulle løse problemer y llevarme a un nuevo nivel de entendimiento, og løfte mig op på et andet niveau af forståelse. me oprime, Det undertrykker mig, me limita det begrænser mig, y me esclaviza. og det gør mig til en slave. La pregunta sería,
Spørgsmålet må være, ¿Autoridades civiles se han pervertido? har de civile autoriteter, er de blevet perverse? Sí. Ja, Tenemos muchos ejemplos en la historia det har vi mange eksempler på i historien. de autoridades civiles que se pervirtieron. Civile autoriteter, som blev perverse. Y actualmente en muchos países del mundo I dette øjeblik er der mange lande i denne verden, tenemos sistemas de gobierno autoritarios, som har autoritære systemer, regeringssystemer. opresores, Nogle, som undertrykker, que están produciendo pobreza y humillación a los som ciudadanos. skaber fattigdom og undertrykkelse i deres nationer. Tenemos muchos ejemplos actualmente. de Det har vi política, mange eksempler på rent her lige i øjeblikket. porque la autoridad se pervirtió. Fordi autoriteten blev perversificeret. La siguiente pregunta sería, Det næste spørgsmål vil være, ¿autoridades morales se pueden pervertir? de moralske autoriteter, kan de blive perversificeret? Sí. Ja. Padres que abusan de los hijos. Forældre, som laver overgreb på deres børn. Esposas que abusan de las esposas. Mænd, som yder overgreb på deres hustruer. ¿Autoridades sociales se pueden pervertir? Kan de sociale autoriteter blive perversificeret? Sí, autoridades sociales se pueden pervertir. Ja, det kan de. Y la siguiente pregunta sería, Det næste spørgsmål må være, ¿autoridades espirituales se pueden pervertir? kan de åndelige autoriteter også blive perversificeret? También se pueden pervertir. Ja, det kan de. Cada una de las autoridades se puede pervertir. Hver eneste af disse forskellige autoriteter kan blive perversificeret. Autoridades civiles, De civile autoriteter, autoridades morales, moralske autoriteter, autoridades sociales de sociale autoriteter, y desafortunadamente autoridades espirituales se og pueden desværre også pervertir. de åndelige autoriteter. Y tenemos muchos ejemplos en la historia de esto. Og vi har bare mange eksempler i historien på det her. Por eso hay un principio Det er derfor, der er en begyndelse, que Dios a ninguna persona at Gud for ingen mennesker o a ninguna institución og af ingen institution le ha dado toda la revelación har givet hele åbenbaringen y todo el poder. og hele kraften. Otra vez, En gang til. ese es un principio. Det er et princip, Dios a ninguna persona at Gud har for ingen ni a person ninguna institución eller for ingen institution le ha dado todo el poder givet hele kraften y toda la revelación. og hele åbenbaringen. Por eso Dios nos ha dado diferentes autoridades Derfor har Gud givet os forskellige autoriteter para producir balance y equilibrio. for at producere en balance, en ligevægt. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda autoridad? Hvad er formålet for en hvilken som helst autoritet? Básicamente son tres. Grundlæggende er det tre. Proveer, At tilvejebringe proteger og beskytte y guiar. og lede. Proveer, Tilvejebringe, underholde, proteger beskytte y guiar. og lede. Hace algunos años For nogle år tilbage, me invitaron a dar esta conferencia så blev jeg inviteret for at give den her konference, al departamento de policía de mi ciudad. for at undervise vores politi i min by om dette. Y el director de la policía Og politidirektøren, era un comandante. han var kommandant, Me escuchó esta enseñanza, og han lyttede til min undervisning, que el propósito de autoridad at formålet med autoriteten es proteger, er at beskytte proveer og formidle eller tilvejebringe underholde y guiar. og lede. Y cada vez que veo a este comandante, Og hver gang jeg ser denne her kommandant, tiene una información del ejército mexicano, han er ligesom blevet formet af den mexikanske hær. cada vez que me ve, Hver gang han ser mig, se para delante de mí så stiller han sig foran mig. y me dice proteger, proveer y guiar. Så siger han, beskytte, tilvejebringe og lede. Y después me saluda y me dice, me da gusto verlo. Og så siger han, det er en glæde, en glæde for mig at se dig. Pasan años, Nu er der gået år, me lo vuelvo a encontrar, og han vil med hende se igen. para delante Og de han mí, stiller sig foran mig. dice proteger, proveer y guiar. Give, tilvejebringe og lede. ¿Cómo está, pastor? Me da gusto verlo.
Var det godt at se dig, pastor? Siempre que me ve es eso. Og altid, når han ser mig. O a veces le hablo por teléfono Og nogle gange så ringer jeg til ham på telefon. y me dice, proteger, proveer y guiar. Så siger han, beskytte, lede og tilvejebringe. ¿Qué le puedo servir, pastor? Hvad kan jeg gøre for dig, Y un pastor? día me dijo, Og en dag så sagde han til mig, estos 3 conceptos de her 3 koncepter, no sabes cómo cambiaron mi vida. hvordan de har forvandlet mit liv. Porque es el propósito de toda autoridad. Men det er formålet for en hvilken som helst autoritet. Ahora, cada autoridad Hvilken som helst autoritet. tiene su campo de Når acción hver af de her områder, autoriteter har deres område, o su jurisdicción. vi kan kalde det et juridisk område. Hay cosas que Dios le ha dado a la autoridad civil, Der er et område, som Gud har givet til en civile autoritet, que no le ha dado autoridades morales o sociales. som Gud ikke har givet til de moralske og de sociale autoriteter. Cada quien tiene su campo de acción o jurisdicción. Hver har sit område, som de skal arbejde indenfor. Por ejemplo, Romanos capítulo 13 Når vi for eksempel ser her i Romerne 13, dice que a los magistrados at de lovudøvere, o autoridades civiles eller de her civile le autoriteter, ha dado la espada de har fået sværet para castigar al que hace lo malo for at straffe dem, som gør det dårlige, y honrar al que hace lo bueno. og ære dem, som gør det gode. Pero dice que se lo ha dado a las autoridades civiles. Men det siger, der står her, at det er givet til de civile autoriteter, La espada se la ha dado a la autoridad civil. og at det her sværd er givet til de civile autoriteter. No se lo dio a la autoridad moral. Men det sværd er ikke givet til de moralske autoriteter, No se lo dio a la autoridad social. eller til de sociale autoriteter, No se lo dio a la autoridad espiritual. eller til den åndelige autoritet. Cuando la iglesia Når kirken utiliza la espada, bruger sværdet, es asesinato. så er det et mord. Cuando la familia o la autoridad moral Når den moralske autoritet utiliza la espada, bruger sværdet, ja, es asesinato. så er det også et mord. Pero cuando la autoridad civil utiliza la espada, Men når den civile autoritet bruger sværdet, no es asesinato. så er det ikke et mord. Es una de las jurisdicciones o áreas que Dios le ha dado Det er et af disse juridiske områder, som Gud har givet dem, para proteger al ciudadano. for at beskytte indbyggerne. Los más grandes o los peores asesinatos que ha cometido la humanidad Nogle af de værste o genocidios, ja, asesinatos, de her massedrab, es som der cuando la sker, iglesia er sket, når kirken ha utilizado la espada har brugt sværdet, o las guerras religiosas. eller religiøse krige. Porque Dios no le ha dado la espada a la autoridad espiritual. Fordi Gud har ikke givet sværd til de åndelige autoriteter. A las autoridades espirituales le ha dado la verdad. Til de åndelige autoriteter, der har Gud givet sandheden, No la espada. ikke sværdet. A la autoridad civil, autoridad moral, At til den moralske autoritet, que es la familia, som er familien, los padres, forældrene, Dios le ha dado la autoridad de educar a los hijos. har givet den her autoritet at opdrage børnene. No se la dio al gobierno. Det gav han ikke til regeringen. Uno de los grandes problemas sociales que estamos teniendo hoy en todo Et af el de mundo store sociale problemer, vi har i dag, es que gobiernos er, at regeringen quieren educar a la familia. vil gerne opdrage i familien. Gobiernos quieren educar a los niños. At regeringen vil opdrage børnene, Cuando bíblicamente no es su función. når bibelsk set er det ikke deres funktion. Pero el problema de autoridades morales Og problemet i de moralske autoriteter familia. og familier, ha dejado la educación en manos del gobierno. det er, at de har overladt opdragelsen Y til institutionerne. cuando el gobierno toma
Og la når educación regeringen så tager denne her autoritet, promueve ideologías de género så promoverer de ideologiske principper o ideologías antibíblicas. og ideologier, som er antibibelske. Pues el comunismo, For eksempel kommunisme. porque el gobierno quiere educar. Fordi regeringen vil gerne opdrage. Y toma una función que no le Og corresponde. så tager de en funktion, som ikke tilkommer dem. Una de las funciones de las autoridades morales o familia, En af de her... ¿Cómo? Una de funciones morales. de autoridades morales o En af la de familia, funktioner, som de moralske autoriteter har, es educar en valores er at opdrage i værdier a los niños. for børnene. Una de las funciones de las autoridades sociales En af disse funktioner, som for de autoriteter for sociale que autoriteter, parte es el sector empresarial, som er for eksempel virksomheder, es crear nuevas fuentes de empleo. er at skabe nye kilder til arbejde. Ja. Mucha gente piensa, o muchos piensan, Mange tror, que el gobierno es responsable de crear empleos, ¿cómo? de crear empleos o Ah, fuentes det de er trabajo. gobierno. Jeg tror, at det er regeringsopgave at skabe kilder til arbejde. Gobiernos civiles no son no es su responsabilidad crear empleos o empresas. Men det er ikke, tilkommer ikke regeringerne at skabe kilder til arbejde. La responsabilidad del gobierno civil Ansvaret for den civile autoritet es producir una paz social, er at skabe en fred, social fred, leyes justas de comercio, nogle retfærdige love for forretningslivet, para que la empresa o el libre mercado for at virksomheden eller hele det her marked af virksomheder produzca fuentes de trabajo. kan producere kilderne til arbejde. Pero cuando una autoridad Bueno. utiliza o acciones que no le tocan, es perversión. Men når en af disse autoriteter tager en af de områder, som ikke tilkommer dem, så bliver det en perversitet. Y tenemos algunas veces lucha de poder. Og vi har nogle gange disse kampe om magt, Cuando no entendemos la diferencia de autoridades que Dios ha dado y su función de cada uno de ellas. og det opstår, når vi ikke har forstået at definere de forskellige autoriteter, som Gud har givet os. Autoridades son una bendición Disse autoriteter er en velsignelse, cuando cumplen la función por la que han sido diseñados. når de opfylder den funktion, som de er designet til. Si a veces no entendemos los límites que Dios nos ha puesto, Når vi nogle gange ikke forstår disse designede begrænsninger, som vi er sat i, como autoridades civiles, som for eksempel de civile autoriteter, sociales, sociale, morales moralske, o espirituales, åndelige, pervertimos la autoridad. så bliver den perversiteret af autoriteten. Hay diferentes autoridades que están sobre mi vida. Der er forskellige autoriteter, der er over mit liv, Y según el área que tenga que cumplir, respondo a la autoridad. afhængig af hvilken behov eller jeg har, så fokuserer jeg på den autoritet En la función que le toca, i forhold til den funktion, som den skal opfylde. cuando una autoridad quiere ejercer una función que no le corresponde, Og når en autoritet ønsker at udøve en magt, som det ikke tilkommer den, con mucho respeto yo le digo, med meget respekt, så siger jeg det her, le reconozco como autoridad, så anerkender jeg som en autoritet. le honro, Jeg ærer dem, le respeto, jeg respekterer dem, pero discúlpeme, men undskyld mig, eso no le atribuye a usted. men det tilkommer ikke dig. No está en su campo de acción. Det er ikke inden for dit virkningsfelt. Es mi responsabilidad de educación de mis hijos. Det er mit ansvar at opdrage mine børn. No es su Det er responsabilidad. ikke deres opgave. Lo respeto, Jeg respekterer dig, pero está invadiendo un terreno que no le corresponde. men du overskrider en grænse, som ikke tilkommer dig.
Entonces, uno debe entender esos conceptos En bliver nødt til ligesom forstå disse her koncepter, para poder honrar a todos for at kunne ære alle, y dar cada quien lo que le corresponde. og give hver især det, som tilkommer Al dem. que respeto, respeto. Respekt for dem, som tilkommer respekt. Al que impuesto, impuesto. Og dem, som skal have 12, Al que Eller tributo, skat. tributo. og 12, Y al que honra, honra. og ære. Lo dice Romanos capítulo Det siger 13. Romerne 13.